खुदावन आपके साथ हो। आज 23 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मकाबीन की पहली किताब उसका छठा बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। आज का जमायती ज़बूर 9 उसकी दूसरी आयत मुबारका से लेकर छठी और फिर 16वीं आयत मुबारका और 19वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 20 बाब उसकी 27वीं आयत मुबारका से लेकर 40वीं आयत मुबारका तक। आज का जमायती ज़बूर 9 और उसकी पहली और दूसरी आयत में खुदावन का कलाम हमें बताता है, ऐ खुदावन, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, मैं तेरे तमाम अजाइबात को बयान करूँगा, मैं तुझ में खुश और शादमान रहूँगा। ऐ हक ताला, मैं तेरे नाम की मदह सराई करूँगा। आज हफ्ता है, यानी हफ्ते का आखिरी दिन। कल जो है वो इतवार, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और छुट्टी का दिन है। तो लिहाजा आज के दिन हमने खुदावंद के लिए उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी करनी है जो हमने पिछले हफ्ते की है, या जो खुदावंद ने हमें पिछले हफ्ते बरक़ात दी हैं, जो हमने खुदावंद से हमने फ़ज़ाइल पाए हैं। लिहाजा शुक्रगुजारी जो है वो हमारी रूह में, हमारे खून में होनी चाहिए कि हम अपने खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें। सबसे पहली चीज़ के लिए हमने जो शुक्रगुजारी करनी है वो खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि हमने पिछले पूरे हफ्ते खुदावंद का कलाम सुना है, खुदावंद का कलाम पढ़ा है, ज़िंदा कलाम के साथ हमने वक्त गुजारा है। और जब ज़िंदा कलाम के साथ हमने वक्त गुजारा है तो हमने खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश किया। हमने इस चीज़ का इकरार किया कि खुदावंद जो भी आपने किया है वो हमारे लिए अच्छा है। लिहाजा खुदावंद के कलाम के लिए हमने शुक्रगुजारी करनी है। किस तरह हमने शुक्रगुजारी करनी है? आए मेरे साथ इब्रानियों के नाम ख़त उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ें, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है। खुदावंद का कलाम जिसने हमें रोशनी दी है वो किस तरह है? क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से तेज़ तर है और नफ्स और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। हमने खुदा के कलाम के लिए शुक्र करना है कि हमने खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ा है, हमने खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुना, हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम के साथ वक्त गुजारा है। और जब हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम के साथ वक्त गुजारा, हमने शुक्र करना है किस चीज़ के लिए? कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनने के बाद हमें ईमान पैदा होता है, क्योंकि जब हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सुनते हैं तो हमें ईमान पैदा होता है। और जब हमें ईमान पैदा होता है तो हम खुदावंद के हुजूर अपने आप को दाखिल करते हैं। किस वजह से दाखिल करते हैं? क्योंकि हम उसके ज़िंदा कलाम पर यकीन करते हैं। और जब हम ज़िंदा कलाम को सुनते हैं, जब हम ज़िंदा कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं तो क्या होता है? हम उस चीज़ का इकरार करते हैं, हमारे में ईमान पैदा होता है। कौन सा ईमान पैदा होता है? रोमियो के नाम ख़त उसका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। जो हमने पैगाम सुना है, यानी जो कलाम जो हमने इब्रानियों के नाम ख़त उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में हमने पढ़ा कि कलाम ज़िंदा और मुयस्सर है और वही कलाम से हमें ईमान पैदा होता है। इसके लिए शुक्रगुजारी करनी। फिर तीसरी चीज़ के लिए हमने किस लिए शुक्रगुजारी करनी है? हमने प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, जो खुदा ने हमसे मोहब्बत की है उसके लिए शुक्रगुजारी करनी है। किस वजह से? क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, और खुदा जब हमसे मोहब्बत करता है तो इसका ये मतलब है कि हम उसके हाथों की बनाई हुई कारागरी हैं। क्या लिखा हुआ है खुदावंद के ज़िंदा कलाम में? पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत में, और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है हमने उसे पहचान लिया है और सच जान लिया है कि खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें। सबसे पहली चीज़ के लिए हमने शुक्र किस चीज़ लिए करना है? खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए। जब खुदावंद का ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करेंगे तो फिर हमने शुक्र करना है ईमान के लिए, क्योंकि ज़िंदा कलाम सुनने के बाद हमें ईमान पैदा। और तीसरी चीज़ के लिए हमने शुक्र करना है खुदावंद की मोहब्बत के लिए, कि उसने हमसे प्यार किया, उसने हमें यह फ़ज़ल बख्शा है कि हम उसके हाथ की कारागरी हैं, फिर भी उसने हमें कबूल किया। और जब उसने हमें कबूल किया तो उसने हमें ख़ानदान दिया है।
کون سا خاندان دیا؟ کیونکہ ہم خدا کے خاندان کے افراد ہیں، اور جب ہم خدا کے خاندان کے افراد ہیں تو اس زمین پر بھی رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور جب رابطے میں رہتے ہیں تو خداوند ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم خاندان میں رہیں۔ خداوند ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم خاندان کے ساتھ محبت کا تجربہ کر سکیں۔ آپ میرے ساتھ مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت کو دیکھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو یہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دیانتداری کا برتاؤ کرنا اور والدین کا حق ادا کرنا سیکھے، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ والدین کا حق یعنی ہم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، خدا نے ہم سے محبت کی ہے، ہم نے خداوند کا زندہ کلام سنا ہے جس سے ایمان پیدا ہوا ہے، ایمان سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم خاندان میں رہتے ہیں، تو والدین کی عزت کرنی ہے، کیونکہ یہ خدا کی پسندیدہ قربانی ہے۔ جب ہم اپنے والدین کی نگہداشت کرتے ہیں، جب ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو یہ خداوند کے حضور یہ ہماری دعا قبول کی جاتی ہے، اور جب دعا قبول کی جاتی ہے تو ہم نے دعائیہ ماحول اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس کے لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ خداوند کے لیے شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں پچھلے ہفتے اور آج اور آنے والے دنوں میں یہ موقع بخشا کہ ہم اسے یاد کر سکیں، اور جتنی بار بھی ہم خداوند کو یاد کرتے ہیں تو خداوند ہماری تمام ضروریات اور مشکل پریشانیوں کو پورا کرتا ہے۔ کس طرح؟ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 2 اور 4 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے خداوند کے زندہ کلام میں؟ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اسے کمال خوشی سمجھو، یہ جان کر کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو تکمیل تک پہنچنے دو، تاکہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ اور کسی بات میں ناقص نہ رہو۔ کیونکہ جب ہم خداوند کے حضور گڑ گڑائیں گے، جب ہم خداوند کے حضور دعا کریں گے تو خداوند ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ جو ہماری کمزوری ہے وہ ہماری خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ تو لہٰذا آج ہمارے پاس خداوند نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ کس چیز کے لیے شکر گزاری کرنی ہے؟ خداوند کے عجائبات کے لیے۔ کس طرح؟ میں خداوند کے کلام میں زبور اس کا 9 اور اس کی 2 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا اور میں تیرے تمام عجائبات کا بیان کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے سب سے پہلے شکر کرنا ہے خدا کے کلام کے لیے، پھر ایمان کے لیے، پھر محبت کے لیے، پھر اپنے خاندان کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمیں ہر مشکل اور پریشانی سے بچا کے رکھے۔ لہٰذا شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا ہے، فضل دیا ہے کہ ہم اس کے زندہ کلام کو پڑھیں۔ خداوند نے ہمیں فضل دیا ہے کہ خاندان کی صورت میں، خداوند نے ہمیں فضل دیا محبت کی صورت میں، کلام کی صورت میں۔ تو لہٰذا اس شکر گزاری میں ہم اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو کسی نہ کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں، بیماری کی صورت میں ہے، ہسپتال میں ہے، یا کہیں اور ہیں، جیل میں ہے، یا کسی دیار غیر میں ہے، نوکری کی بندش ہے، گھر میں کوئی پرابلم ہے، بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے۔ ان تمام چیزوں میں ایک چیز ہم نہ بھولیں، اپنے بہن بھائیوں کو، ان محتاج بہن بھائیوں کو، مشکل میں پڑے ہوئے بہن بھائیوں کو کہ جو خداوند کی حضوری سے ابھی تک دور ہیں، آئیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند انہیں اپنے حضوری میں لے کر آئے، تاکہ وہ بھی شکر گزاری کا جو تجربہ ہے وہ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے خداوند کے حضور سر جھکائیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔